I'm Jacob, and this is Nonoy, and Jinay, Bakit and English ka? Ashley. Baliw. Yay! Sorry, I'm Tagalog. Ito ang miming ko. Miming! Mwah! Usog ka dun, Ming. Yang. A fight of miming fighting me. The miming is fighting. The miming is fighting. Kinakagatap ako. Mimi. Habang nagsusulat siya. Kahit nagsusulat siya. Yaya mo pala yan. Yayo. Punta eh! Makanta si Ashley. Parang aso ata. Hindi. Pampusa yan. We gonna party! Do. Me, Nonoy. Uy, King Kong si Miming! King King Kong! King Kong! Miming ko! King Kong! King Kong! That is... Sino makalabas kangkong? Ito po, mama ko, si Susan. Mami. Dab. Ito yung kamay ko, pinapaano ko eh. I'm not a K-pop. She's a K-pop. K-pop. Wait, don't mind the backward. Huh? Ay, back. Bakit? Huh? Don't mind our back. Bayak. Back! Background. Bakit? Our background. It's so Kasi yung CR. dirty. May CR po, oh. Ang pangit kasi. Yung pinagano ni Ashley, may CR. Crush niya si Ashley. No? Janea Jose. Ashley, dali yung Ang Janea. Tapos si Jinay si Totong Baliw. Baliw. Si Nunoy, si Anjing. No joke. Joke. Butas po, short ni Jacob. That is not good. Yes! Puputo sa ulo ni Jacob. Bago, utang. Ano? Si Jinay po. Anong ginagawa? Di ko po alam. Di ko po alam ginagawa. Bigyan mo ICR. Pasok ka. Baka may multo. Takot sa CR na dyan ay. May gagambang tarantula dyan. Oh, nakatago sa may Wow. Di ko na lang pinapansin. Miming. Uy, si King Kong yan. King Kong. Sino matapang pumunta dyan sa loob sa natin pinto, walang ilaw. We can be heroes. Kanta tayo. Ikaw na lang. Kahit anong kanta. Kahit onti lang, ipa-iba-iba. Diyan kumakanta. Ikaw una, Jinay. Kahit anong kanta. Di ako Ikaw una ko. We can be heroes. Wow, Si Gina ay bading. Trip po kaming apat na magpipinsan. Ito lang din ang pinsan, kalaro lang po. Apat? Sabi mo apat eh. Apat po. na magpipinsan nun. Apat? Bakit? Yung isa patay. Yun ang patay. Tingin naman. Bakit apat naman tayo? Hindi, lima tayo. Nasa CR yung isa. Oo, yung gagamba, no? Di ba? Matagal na dyan yung Natatakot, oo. May itlog na yun, di ba, Jinay? Bye-bye! Like, ay, gusto ko po 500 like. 500 o 1,000 likes. 100 lang po. Wag po. Like, subscribe. Yeah, duga. Gawin natin yung Kailangan ko pong, Ay, bago. para, Gawa ka movie. para gumawa pa kaming movie. Ayaw pala video. Like, subscribe. Kailangan po namin 1,000 videos. Wow! Tapos ko po si Janay Jose. Tapos ni Ginay si Anjay. Ay, si Anjay si Tatang Baliw. Tapos ni Nunoy si Anjay. Bye-bye. Like, subscribe. Book. Dab.